Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid darain. Amin. Furu'un tining panika banyak rancak. Furu'un tining panika banyak rancak dari masalah tersebut. Dari masalah mana berhubung masalah nikah. Berdelemak masalah dina. Lagi ngakui furu'un jamak. Berarti banyak rancak. Berarti beda lemak rancak. Yahrumut tasrihu bihidbatil mu'taddati min ghairihi. Raj'iyatan kanat au ba'inan bitolakin au fashin au mautin. Yahrumut tasrihu haram at-tasrihu panapa rang terangan katanya. Rang terangan tak persemon katanya, tasrih sebagai persemon. Haram panapa rang terangan bihidbatil mu'taddati kalaban alamar. Bihidbatil mu'taddati kalaban alamar. Al-mu'taddati orang bini iddah. Al-mu'taddati orang bini iddah. Min ghairihi dari lainnya mu'taddah. Haram alamar reng bini kalaban rang terangan nalekana orang bini gelak ki dalam masa iddah. Jadi orang bini dalam mana iddah ya, imma iddah talak, imma iddah wafat. Bila orang bini talak bi selake Arya seoleh laki boleh kau tu dapat ke iddah telah sekian. Atau orang bini mati laki na Arya se bisa laki boleh Arya juga bila dapat ke iddah kia. Dalam zaman umpama 3 bulan atau wad ilhamli mengandung si bini kelak. Tapi dalam selama iddah orang bini dia haram ilamar bi reng laki. Haram reng laki alamar reng bini se dalam waktu iddah. Yang dalam masa iddah. Mu'taddah. Hidmatil mu'taddah kalaban alamar. Alamar ku artinya mana ya ikabina orang bini se mu'taddah se dalam masa iddah. Min ghairihi dari lainnya ia se khatib. Min ghairihi dari lainnya khatib, dari lainnya orang se alamar diri. Khatib ku siapa? Ghairihi ku dari lainnya khatib. Akan tak apa? Akan tak reng bini dia be'anan di bini umbaman. Itlak bi be'an. Ilm masa'idda ilamar bi be'an kenging. Mun bekas lakin si alamar. Saya maksud apa nyaman min ghairihi. Saya tak oleh ya apa nyaman benih bekas lakin ghairihi ko benih bekas lakin. Mun bekas lakin ya kenging. Sebab apa boleh apa nyaman iddah talak raj'i. Talak raj'i selake are oleh rujuk boleh selama kita dapat kaedah. Tapi mun benih lakin benih bekas lakin rujuk atau alamar ada tak kenging haram. Min ghairihi. Raj'iyatan kanat au naiban au ba'inan ko.
raj'iyatan kanat au ba'inan. Raj'iyatan panika talak raj'i, raj'iyatan panika bangsa raj'i, artian talak raj'i, talak saya bisa irujuk raj'inya dia. Kanat bada iya se al-mu'taddah au ba'inan atau talak ba'in. Pada bayi orang bini dia di masa iddah kala iddah talak raj'i atau talak ba'in. Talak ba'in au ba'inan atau ba'in bitolakin kalaban talak. Ba'in bitolakinnya kata apa? Ba'in bitolakin ba'in kalaban talak atau talak akada talak telah. Pada bayi yang bini dia talak raj'i atau talak telah. Bisa laki talak raj'i atau talak telah mungkin dalam masa iddah tak oleh elamar bi apa nyaman tak oleh elamar bi orang lainnya bi beni bekas laki nah min ghairihi nya. Pada bain talak raj'i atau talak bain bitolak au fashin atau bainan kalaban fasa au mautin atau bain bainan apesa au bainan kalaban sebab mate. Bain dan bisa bin talak bain fasin atau mautin. Jadi mon orang bini pada bain orang bini talak raj'i atau talak bain kalaban talak atau talak telah atau talak fasa apesa sebab fasa nang nekik masalah apa yang fasa orang bini pasa bi selake atau orang bini semasa ke selake atau talak sebab fasa ada juga tak oleh apa nyaman tak oleh elamar au mautin atau orang bini mati laki nah zaman iddah wafat ya maturan iddah wafat au mautin ada juga haram elamar bi orang lain apa yang kalaban terang-terangan bitasrih wa yajuzu ta'ridu biha wa yajuzu ta'ridu mengenging at-ta'ridu panapa asamunan biha kalaban mu'taddah wa yajuzu ta'ridu biha fi iddatin ghairi raj'iyatin mengenging at-ta'ridu panapa ta'rid asamunan terang-terangan biha kalaban orang bini seiddah biha kalaban mu'taddah fi iddati ghairi raj'iyatin ilam iddana ghairi raj'iyatin lainah orang bini talak raj'i lah kenging semunan alamar kalaban cara tak terang-terangan tapi kalaban persemun dekat orang bini sebeni talak raj'i mentalak raj'i tak leh sebab mentalak raj'i dia orang bini talak raj'i ada pada ben ki andi laki sebab selaki mentalak raj'i talak sekalian ada bila bayi rujuk ke sebini tak usah nikah boleh tak cukup rujuk rojak tu ki mana rujuk sengkok ke ben adalah tetibinin boleh mun talak raj'i bekas laki ni rujuk area tetibinin boleh jadi saya maksud dia nak kenging asamunan kalaban orang bini iddah kala tapi ilm iddah saya beni talak raj'i akan mati laki na umpamana area ben asamunan kareng bini mati laki lakar niat ikabina man kenging korci orang terangan ta'ridnya man contoh asamunan kala wa huwa ka anti jamilatun wa huwa tining iya si at-ta'rid tining asamunan contohna ka anti jamilatun panika akan talafal anti jamilatun dan orang laki dan orang si asamunan kareng bini semati laki nah iddah wafat ngucap anti jamilatun artinya asam andina ngucap anti jamilatun artinya apa ngalem king tero kabinah kabakalna at-ta'rid yang kenging anti jamilatun wa rubba raghibin fiki
wa rubba ragibin ban banyak ragibin orang laki selebur fikih ing dalam tibina ngucap alamar kareng bini ke alamar kala bencara semonan dek ke orang bini idda wafat umaman angsal bani inda raj'i angkatan ngucap rubba ragibin fikih kenging rubah banyak ragibin orang laki selebur fikih in dalam tibina dan banyak orang laki lebur kabena senang kabena cuma aja akan bahasa semonan zaman tucuna hari taruh apa namanya eka binah eka pekalna eka binah macam anti jamilah rubah ragibin fikih lakinging ta'rid mun reng bini kela beni telak rojai mun tasrih terang-terangan tak ingin alamar kalau bencara tasrih wala yahillu khidbatul mutallaqati minhu salasan hatta tatahallalah wa tanqadi iddatul muhallili in talaqa raj'iyan wala yahillu ban tak halal khidbatul mutallaqati panapa alamar al mutallaqati orang bini setelak min hudri khatib salasan kalaben telak telah hatta tatahallala kongse tatahallala tahallul atau mengambil halal kongse ngambri halal iya si mutallaqah tata halal ngambil halal artinya apa nyaman ilat tata halal ilat sejumlah orang bini telak telah dia tak oleh bisa laki bin boleh walaupun lah dia pakai iddah lain hari mun tak teka ilat banteng laki lain tata halal tak tahallal jak menturun ilat akabin benteng laki lain sampai becek mari dia pas pesa biar laki lain kela tapi saat tu becek waktu kebecekan pesa jadi pesa deki ada tek ida telah sotian kenging wi bekas lakin area elamar pas ekabin umaman bekas binin saya telak-telak maka jadi tak halal tak keingat alamar orang bini saya telak-telak bisa laki mau telak tu min husalasan ya man hatta tatahallala kongse atahallul kongse il apanya il hatta tatahallala kongse ilat kongse tatahallala ka'lat atau ilat iya semutallaqah wa tanqadiya bentotok iddatul muhallili panapa iddana orang se ngelat kosben kongse wa tanqadiya bentotok totok katana depa iddatul muhallili panapa iddana al muhallil orang sing ngelat intallaqah raj'iyan lamun nelak isi muhallil raj'iyan kalaban telak raj'i. Jadi apa yang mana tak oleh la yahilun tak halal alamar bekas binin dah saya telak telah benda-benda andik bini telak telah umpama Arya tak oleh elamar tak teka de apa namanya laki lain sesuai kalaban ayat Quran hatta tangkiha zawjan ghairah tak oleh bekas binina kabin boleh bekas laki na kalaban ring bini saya telak telak gila hatta tangkiha zawjan ghairah mun tak teka akabin benceng laki lain ilatnya man mari akabin benceng lain pas becek mari becek ring laki lain gelak mari kebecian pas terjadi telak mani telak
lah dia watangkol dia ben dapat ke iddah baru kenging bekas lakin bekas bini si telak telok la angsar mari ilat ben dapat ke iddah na muhallil ben iddah bekas lakin tapi mesti proses lanceng munreng laki ab telak talaban sebini maka apa nyaman cek pangkempang orang laki Arya kasih bini nelak teloh malai tak kasta ibu dia lah sebab mentelak teloh tak bisa iruju tak bisa ikabin boleh bekas lakin benian mentelak raj'i mentelak teloh Arya tak boleh ikabin boleh bisa laki lamar atau ikabin mentak teke alake boleh apa namanya salan ada bagi kita jadi pada orang yang telak telah umpaman Zaid nelak bini nah telak telah Zaid terus belia boleh setakat bini ada entek lanceng ada entek pertama indan aban tibi telah sekian mari dia saya bekas bini kela ada kau tu ilat alak yang lain ben sampai becek mari becek bi laki sebudian kela area itelak aja mari dia itelak kau tu ada entek telah sekian boleh hatta tangkau dia iddatul muhallil nyaman sampai totok iddana orang sengelat kela ada entek telah sekian boleh di prosesnya ya apa namanya para setahun lah setengah tahun lebih wa yahrumu wa illa jaza ta'ridu fi iddatil muhallil wa illa ban lamun tapi dina intallaqa raj'iyan lamun nelak muhallil sekenging bi istilah bekas lakin kela lamar atau ikabin boleh Arya orang bini telak telah Arya laki ilat bi dengan laki lain bahai telak depak merdiri telak ada ente iddah dari iddah laki sengelat kela tapi mun selaki apa nama lamun laki sebudian kela laki sengelat kela intolak lamun nelak isi muhallil ko orang laki sengelat atau orang laki nomor 2 raj'iyan kalaban telak raj'i sida iriya ki burah hukum mun telak raj'i mun muhallil nelak kalaban telak raj'i wa illa melamun ola raj'iyan akan telak telah umuman akan telak telah ben bekas ben laki sebudian bi muhallil telak telah wa illa melamun or raj'iyan berarti or raj'iyan lamun akan telak telah mun talak raj'i saya proses ke deki buruh wa illa bin lamun ora raj'iyan dari muhallil dia ta'rid maka kenging at-ta'ridu pana paasemunan fi iddatil muhallil ilm iddana muhallil ilm iddana laki se ngelat ilm iddana laki sebudian akan telak telah bi laki sebudian Ari kenging bi bekas laken si ada ruang Arya ta'rid elamar kala bencar semonan rubbaragi bin fikim wa yahrumu ala alimin bihidbatil ghairi wal ijabati lahu hidbatun ala hidbati man jasad khidbatuhu edina sedejana lapal khidbah ari kala ben kasarana kha bani khutbah Jumat khutbah telasan tapi dia khutbah alamar wa yahrumu ala alimin bi khidbatil ghairi haram ala alimin te orang sengauningin bi khidbatil ghairi deka apanya mana la bi khidbatil ghairi kalaban ala marah orang lain wal ijabati lahu menyampatanin lahu dak ia si al ghairi
haram khidbatun fa'il dari yahrumu haram khidbatun panapa alamar ala khidbati man jasad khidbatuhu tepe alamar orang jasad sekenging khidbatuhu panapa alamar isi al ghair wa in karihat sanajan sengit iya se apa namanya al khutbatul ula lama al khidbatul ula sengit al khidbatun khidbatun wa khidbatul ula lamaran seda ada wa qad sarraha lafdan bi ijabatihi wa qad sarraha sambih wa qad sarraha sambih teman-teman sarraha ajlasaki sarraha ajlasaki rangaki waqad sarraha sambil teman-teman sarraha rangaki atau ajlasaki isi khatibul awal isi khatibul awal bekal ada kela lafdan ilm lafal bi ijabatihi kalaban sampatna isi khatibul awal haram alamar khidbatun ala khidbati manjad khidbatuhu. Saya maksudnya apa namanya haram alamar ada lamarna orang lain. Saya maksud sesuai kelaban tebun kaji Nabi la yaktubur rajul ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahul khatib fi dalika. Kemudian Nabi la yahtubu tak oleh alamar siapa orang laki ala hidbati akhihi tebelamarna teretana iya serojul. Artinya tak oleh haram alamar bekal orang. Lah tahu candi bekal jangan tu. Walaupun apa namanya alamar gelak Arya ajang gelak apa namanya secara dohir atau secara perkiraan terima wal ijabah nyaman wal ijabah lahu walaupun bisa icampurtenin itu kata beda orang bini andi bekal elamar bi an bupati umpama anan bupati anan presiden jadi mau anan presiden atau anan bupati hari kan banyak orang bini apa nyaman si abakalna jadi umpama walaupun apa nyaman orang anan bupati di landi bekal pahelamar bi orang dia sanajan secara kerenaan hari bisa terima hari pun haram eka bekal elamar. Sebab apa? Sebab polan anyake sebab lah hak orang lain pagi ilamar. Hak orang lain elamar atau ikabin. Maka jadi haram alamar atau ngabin bekal orang. Kesimpulan dia sesuai kelebihan hadis la yaktubur rajul ala khidbati akhi hatta yadrukal khatib. Mun tak teka peburu bi bekal seadaan. Tinggal kalau tanya berburung atau ya dan al khatib atau muntak teka bi bekal siadaan yatinin mun yatin tak apa mana bi bekal siadaan tepak kancan beenu man ila tak apa tang bekal la kala beenu man yatin kenging tak apa mun la kala dia hubungan dengan Nabi tapi mun tada mun apa nyaman mun tada eti bentek berburung bi bekal siadaan ekabin atau ilamar ari haram illa biidnihi ada angin kalau beridin isi khatibil awal lahu dak alim min ghairi khaufin dari tak takut kujali yatinin ya tak apa tang bekal la kala beenu man kala ben yatinin tapi lahu illa biidni angin kalau beridin isi ghair al ghair angin kalau beridin isi al ghair lahu dak alim
Dekat orang saya tahu cakap Quran di bekal. Min ghairi khaufin etikla min ghairi khaufin wala hayain. Kalaban apa nyaman tak ada takut wala hayain ben tak ada todus. Tapi mungkin kira takut. Ya, angkian pon bekal gula lah pon tut menjenengan. Sebab andi bekal mana? Pastinya bid intaren apa nyaman eka bekal lah an jenderal man. An tentara. Beengking takut ke tentara jika jenderal jadi umbaman. Jadi keanan tentara, keanan jenderal takut. Ya tining kita apa? Bakal kula lah potut bi sampian, bi anan jenderal nikah man. Tapi king takut apa? Takut tahan atau takut dia mau man. Ben ngitinin tak ikhlas ya betul. Ngitinin tak ikhlas king karena takut ada tak boleh. Tapi saya maksudnya etik lah kalau ben etik seikhlas. Benih karena takut wala hayain benih karena todus man. Kata umpamana banan di bekal pas ke bekalna an kiai man. Anan kiai kelak gurun ben todus man. Ben ni ini kita pala ke bekalan sampian man. Keng todus ben lejer tak boleh. Ada saya maksud saya etik lah muni beki ben bekala ben beki ke anan mak kiai kelak atau anan jenderal kelak mun tak takut ben tak todus. Benih karena todus man. Au bi iradihi atau sebab aminguna isi al-ghair. Al-ghair ke khatibul awal. Mungkin minggu atau apa? Itingkal beda orang anteng bini andi bekal, bi bekal are apa nyaman tekna kerena malau lepan berpan tahun. Tekna kerana makin telasan apa nyaman tek entare memangkareng tuana tak ada silaturahmi ka antala zamanu akan takut lanceng pada berzaman ba'da ijabatihi samarina sampai tanda isi ghair samarina apa nyaman samarina sampai tanda isi al ghair khatibul awal akan ada beda orang apa kalan teng bini area penyaman bi bekala tekna kerena ikrot nyaman epeng minggu dak ke bekala agar contoh kan apa sama rena epentah mare etrema bi apa bi kalmat tuana mare elamar etrema area oleh apa nyaman pah tekna kerena bi bekala gela sampai pan berapa tahun. Berarti seakan-akan bekal gelak apanya mana letak kendain kan dia baru kenging elamar mun bekal gelak ikrot bi bekal syahadaan kenging bi orang selain area elamar sebab orang selain gelak area berarti ikrot minggu deka apa nyaman deka bekal gelak mun lakar etekna kerena la oleh pan 5 tahun peumpama 3 tahun tek tarentaren atau tek tak silaturahmi ka apa nyaman kalimat tuana man wa minhu safaruhul ba'id wa minhu ban pane ke setengah dari ikrot termasuk ke minggu ya safaruhu tining perjalanan isi al ghair al ba'id sejauh termasuk minggu dan dina artinya kenging ilamar lamun bekal siadaan kela sebekal dia area ikrot dak kasebit dak bekal binin akan ada contoh safaruhul ba'id acelenan jauh ke Malaysia acelenan jauh ke negara Saudi man. Ibu dia bekalan tekna kerena oleh 3 tahun le jadi kenging apanya mana mun ikir akina tak ada masalah tena elamar apanya bekal orang seinak tinaki bi bekalan tapi mun reng Madura adat Madura walaupun mulanya membekal makil abida hari tak oleh apanya mana eka bekal reng lain jadi masalah wa man istasyara wa man istusira fi khatibin aw nahwi alimin yuridul ijtima wallahu a'lam bis